susunan acara hari ini ya Bapak Ibu. Jadi susunan acara hari ini adalah pembukaan, tadi sudah saya buka, kemudian presentasi mungkin dari Herr Wolfgang Nickel. Beliau adalah pengusaha gastronomi dari Jerman, kemudian pengusaha hotel. Beliau memiliki beberapa hotel di Jerman. Kemudian beliau juga adalah CEO OLIT. Jadi OLIT ini adalah mungkin asosiasi Ibu, asosiasi pengusaha dan Aulit Ausbildung und Lebensindex. Oke. Jadi penyelenggara Ausbildung di Jerman dan di Indonesia. Kemudian beliau telah menempatkan 4.000 Achudi atau peserta Ausbildung ya. Yang tersebar semuanya di Jerman, yang kebanyakan dari Indonesia, Vietnam, Malaysia, India, dan Kenya. Kemudian beliau juga memiliki kerjasama dengan 650 perusahaan dengan berbagai bidang usaha di Jerman. Jadi begitu, beliau akan bicara selama 15 menit, kemudian nanti setelah itu saya akan membuka pertanyaan karena waktu beliau hanya sampai pukul 14. And then after that, Bu Linda, Ibu Roslinda Pangaribuan akan bicara setelahnya. Kemudian Pak Irfan Abidin, kemudian Pak Charles, kemudian di sesi terakhir itu adalah tanya jawab oleh Bapak Ibu sekalian. Harapannya kita akan berakhir acara webinar ini pukul 15 tepat gitu ya, karena link webinar ini akan dipakai, link Zoom-nya akan dipakai untuk kegiatan webinar yang lainnya. Begitu ya Bapak Ibu, saya akan mulai. Sir Wolfgang Nickel, thank you very much for your coming today. Ya Ibu? Yeah, no, I just say hello to Herr Nickel. Okay. Okay, Herr Wolfgang Nickel, thank you very much for your coming. Now that I have presented you, I have read your CV in front of our distinguished guests here. Most of them are principals from high schools in Yogyakarta, in South Sumatra. Most of them coming from South Sumatra, and then Jakarta, and then Kediri in East Java. Okay, so it is time, I think, not wait for so long. We are going to listen to your presentation about the Ausbildung program in Germany. The time is yours, Herr Wolfgang Nickel. Thank you very much. Yeah. Okay. Bitte Herr Wolfgang Nickel, ja, geben Sie Informationen über das Ausbildungsprogramm in German bis zu dieser Zeit. Vielleicht kannst du Joshua ja helfen bei Translate, ja? Okay. Okay. Guten Morgen nach Indonesien. Danke für die Einladung, die wir bekommen haben von Ihnen. Selamat pagi dari Jerman, selamat siang untuk orang Indonesia. Terima kasih, pertama-tama terima kasih atas undangannya dari Ibu Roslinda dan Ibu Nina. Es wurde viel gesagt schon, dass wir 4.000 junge Leute reingeholt haben nach Deutschland, vorwiegend von Indonesien, dass wir viele Kooperationspartner in Deutschland haben. Das soll auch noch so bleiben. Und wir haben auch vor, noch viele junge Leute gerade aus Indonesien nach Deutschland zu holen. Okay. Mungkin memang beberapa hal sudah dibahas juga oleh Ibu Nina dan Ibu Linda, bahwa kami juga sudah sampai saat ini, sampai hari ini kami sudah membawa sekitar kurang lebih 4.000 anak-anak dari Indonesia, dan kami ada kerjasama dengan 650 partner hotel dan juga perusahaan lain-lainnya, dan tentunya sampai saat ini kami masih tertarik untuk mengundang anak-anak Indonesia untuk datang ke Jerman. Unsere Regierung und unsere Europäische Union verlangt das B1-Zertifikat von jedem jungen Menschen für diese normalen Berufe. Für andere Berufe, was in die Gesundheit geht, brauchen wir B2. Okay.
Untuk saat ini peraturan yang dibuat oleh negara EU untuk orang dari luar EU untuk datang ke negara Jerman itu dibutuhkan rata-rata biasanya sertifikat bahasa B1 untuk bahasa Jerman. Tapi untuk jurusan-jurusan kesehatan seperti Krankenpflege dan sebagainya macamnya itu akan dibutuhkan level B2 yang tentunya lebih tinggi dari B1. Ja, nun gibt es nicht nur Berufe in Deutschland, was die Gastronomie und Hotellerie ist oder die Krankenpflege, sondern es gibt viele handwerkliche Berufe, die wir auch vermitteln können über Elektriker, Mechatroniker, Berufskraftfahrer und so weiter. Dan tentunya pekerjaan atau lowongan kerja yang di Jerman bukan hanya di bagian hotel atau hospitality dan juga bukan hanya bagian kesehatan, tentunya ada juga untuk bagian mekatronik dan sebagainya macamnya. Tentunya pekerjaan di Jerman juga banyak jangkauannya, bukan hanya di bagian dua ini saja. Die jungen Leute bekommen in der Ausbildung ein Gehalt von Deutschland, das irgendwo im Brutto, wir haben Brutto-Netto in Deutschland, das im Brutto knapp an die 1.000 Euro liegt. Und dass sie die jungen Menschen dann im Netto irgendwo zwischen 500 und 600 Euro haben. Oke. Dan tentunya untuk anak-anak yang mengikuti program Ausbildung ini akan mendapatkan uang saku juga yang akan didapatkan tiap bulannya, yang dalam jumlah uang gaji kotornya dalam kira-kira sekitar 900 sampai 1.000 euro, yang nantinya akan didapatkan dalam jumlah gaji bersihnya antara 500 sampai 600 euro. Im Wohnraum für die jungen Leute kümmern wir uns vorher, dass die jungen Leute eine Wohnung haben, ein Zimmer haben, wo sie schlafen können und wo sie essen können. Oke, dan tentunya untuk kehidupan sehari-hari, kami akan menyediakan juga mengakomodasikan tempat tinggal untuk anak-anak dan juga dengan makan siangnya dan makan malamnya juga akan disediakan oleh perusahaan masing-masing. Der Werdegang ist der, dass wir die jungen Leute an die Betriebe vermitteln. Dann gibt es mit den jungen Leuten einen Videozoom mit dem Arbeitgeber. Er sieht ein Gesicht, er hört sich an, wie gut sie Deutsch sprechen. Dann sagt der Arbeitgeber, okay, wir nehmen sie in die Ausbildung und dann machen wir als Audit die Papiere komplett fertig. Oke. Prosedurnya kira-kira akan berlangsung seperti ini. Setelah anak-anak atau kandidat memiliki sertifikat B1, kemudian saya atau kami akan mencarikan perusahaan yang cocok untuk anak-anaknya sesuai dengan jurusan dan keinginannya. Kemudian nanti kami akan adakan interview atau video call dengan anak-anak tersebut dengan perusahaan, calon perusahaannya. Akan dilihat juga bahasa Jermannya seperti apa, dan kemudian setelah perusahaan tersebut memutuskan akan mengambil anak tersebut, nanti akan kami sediakan dokumen-dokumen yang akan dibutuhkan untuk kedutaan di Jerman, kedutaan di Indonesia, kedutaan Jerman yang ada di Jakarta. In der Regel dauert es 3 Monate, bis wir die Leute nach Deutschland geholt haben und wo sie dann ihre Ausbildung in Deutschland beginnen können. Prosedur tersebut biasanya dibutuhkan waktu kira-kira sekitar 3 bulan, mulai dari awal sampai selesai dan sampai anaknya sampai di Jerman. Audit, wir als Audit arbeiten auch mit Partnern zusammen. Große Partner bedeutet, dass wir mit unserer Regierung arbeiten in Berlin und es sind viele offene Fragen. Natürlich, es ist eine schlechte Zeit zurzeit. Sie hören das im TV und in den Medien, dass wir auch Deutschland jetzt zurzeit Probleme hat. Und wir versuchen natürlich, dass wir unsere Probleme als Land lösen mit Russland. Und die jungen Leute brauchen dafür keine Angst zu haben. Sie können beruhigt nach Deutschland kommen. Es wird die jungen Leute nirgends betreffen. Okay. Mungkin Ibu Bapak juga sudah lihat bahwa kami sedikit mendapat informasi juga. Mungkin ibu-ibu juga sudah, ibu-ibu bapak-bapak sudah mendapatkan informasi juga sedikit dari berita bahwa memang Jerman juga sedikit ada masalah. Begitu juga dengan masalah Ukraina dan Rusia. Cuman kami yakinkan ibu-ibu dan bapak-bapak tidak perlu takut untuk anak-anak.
bahwa di sini nggak akan ada masalah sama sekali untuk masalah tersebut, bahwa anak-anak bisa tenang dan orang tuanya bisa tenang, anaknya di sini akan baik-baik saja walaupun ada masalah Ukraina dan Rusia. Unsere Regierung war bei uns zu Gast hier im Haus am 4. Mai, weil man uns fragt über Fachkräfteeinwanderung, wie wir Hilfe leisten können. Also wir sind dahingehend auch ein starker Partner. Oke. Dan juga kami juga ingin memberitahu bahwa kami itu memang benar-benar serius. Kami juga sudah banyak partner. Begitu juga dari kementerian dari Jerman. Kemarin juga sekitar 2 atau 3 minggu yang lalu kami kedatangan tamu dari Kementerian Pekerjaan dan Sosial yang dimana mereka minta tolong atau minta informasi bagaimana cara untuk membantu negara Jerman tentang pekerjaan-pekerjaannya yang akan didatangkan dari negara lain. Okay, ich hoffe, dieser kleine Überblick hilft Ihnen jetzt, weil ich auch ein bisschen sehe, die Zeit drängelt. Ich weiß jetzt nicht, wie es weitergeht. Okay. Ja, Oke. Semoga presentasi yang kami berikan ini dapat sedikit memberi informasi atau pandangan untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang untuk bisa diberikan kepada anak-anaknya. Mohon maaf memang sedikit waktu kami agak sedikit, cuma hanya sedikit. Mungkin untuk kelanjutannya mungkin bisa diberikan ke Ibu Linda mungkin atau gimana kelanjutannya Bu Linda? Ja, thank you for vielen Dank ja für die Information von Herrn Wolfgang Nickel. Aber Sie sollen natürlich informieren, wenn über die Donator. Ich habe schon bei WA geschrieben, wenn ein Donator oder Spender bei Unterstützung, finanzielle Unterstützung für die Ajubi-Kandidaten aus Indonesien geben und dann kann bezahlen wieder oder Zurückbezahlung mit Autodebit von Firma oder was? Nein. Ja. Frau Linda, es gibt klare Gesetze in Deutschland. Ich würde mich strafbar machen in Deutschland nach unseren Gesetzen, wenn ich da ein Ja geben würde. Ich mache mal kurze Sätze. Oke. Nickel hanya memberi sedikit jawaban yang agak sedikit aja. Bu Linda, bahwa di Jerman ini banyak peraturan-peraturan yang harus diperhatikan juga. Bahwa peraturan-peraturan seperti itu juga bahwa Herr Nickel juga agak sedikit takut bahwa nanti dia akan terkena masalah atau denda untuk mengurus hal-hal yang seperti ini. Oke. Es gibt eine deutsche Grundsicherung, so nennt sich das in Deutschland, was jeden Menschen auch auszubilden bleiben muss im Monat. Das sind 449 €. Wir wissen, dass die jungen Leute etwas Geld nach Hause schicken müssen, um die Familien zu ernähren oder den Familien zu helfen. Das wissen wir. Aber von dem Ausbildungsgehalt Geld zu nehmen, um vielleicht den Deutschkurs zu bezahlen, um irgendetwas zurückbezahlen, wird nicht funktionieren. Oke. Dan bahwa di Jerman juga ada peraturan berapa gaji minimal atau uang saku minimal yang didapatkan anak-anak. Itu ada jumlahnya sekitar 449 €. Itu jumlah itu nggak boleh di bawah dari nominal tersebut. Bahwa kami juga sedikit keberatan atau itu sedikit akan ada masalah jika nanti anaknya akan ditarik lagi dari gaji yang akan hanya sedikit itu yang hanya dia butuhkan untuk tinggal di Jerman akan ditarik lagi untuk mengembalikan duit dikirim ke Indonesia. Itu kami agak sedikit bermasalah. Oke. Ja. Ja, das verstehe ich schon, ja. Okay, baik. Oke. Das kann ich informieren zu unserer Leute hier in der Zoom-Meeting, ya. Baik. Oke, vielen Dank, Herr Wolfgang Nickel. Jadi, Herr Wolfgang Nickel sudah selesai katanya waktunya. Ya. Okay, bleiben Sie gesund und Dankeschön. Ja, vielen Dank. Das gleichfalls, ya. Vielen Dank, Herr Nickel. Dan tschüss. Bye-bye. Wiederholen noch. Oke. Auf Wiedersehen. Iya. Oke, terima kasih. Thank you very much, Herr Wolfgang Nickel, for your presentation, for your explanation about
Ausbildung. Bapak Ibu sekalian, mungkin Ibu Linda akan langsung menjelaskan apa-apa yang tadi dikatakan oleh Karl Wolfgang Nickel, apa itu Ausbildung. Pastinya Bapak Ibu sekalian bertanya-tanya apa sih itu Ausbildung, kemudian apa saja keuntungannya bagi benefitnya ya, mungkin kalau keuntungan lebih ke konotasi negatif, jadi mungkin benefit ya, impact yang baik untuk kehidupan anak-anak di masa, maksudnya siswa-siswa kita di masa yang akan datang. Kemudian ya benar, sebelum saya apa saja syaratnya dan lain sebagainya. Ya. Baik. Baik Bu Nina, sebelum saya masuk ke presentasi tadi, saya akan pastikan bahwasanya Wolfgang Nickel bersedia menerima seberapa banyak pun anak Indonesia yang mau ke Jerman. Itu tadi pernyataan ditekankan oleh beliau kan. Seberapa banyak pun, setiap hari, setiap bulan, setiap minggu. Jadi masih terbuka kemungkinan kepada anak-anak di Indonesia untuk melakukan Ausbildung di Jerman. Kedua, dia dikunjungi oleh Kementerian Ketenagakerjaan di Jerman. Bagaimana caranya supaya semakin banyak anak-anak asing itu datang ke Jerman, karena sangat sulitlah berjalan ekonomi Jerman itu karena tidak ada SDM. Nah, itu tadi dia bilang. Jadi terkait dengan bagaimana kalau ada donatur, bagaimana nanti bisa dikembalikan melalui autodebit. Kalau itu memang sangat sulit saya jawab karena peraturan Jerman sangat banyak gitu. Jadi itu tadi intinya dia sampaikan ya. Yang jelas Ausbildung itu, program Ausbildung sampai tahun 2060 juga masih tetap dibutuhkan oleh Jerman. Nah, itu tadi ya intinya dari Herr Nickel. Baik, saya masuk ke presentasi ya. Saya akan screenshot dulu saya akan share screen dulu ya. Program Ausbildung ya. Baik. Bapak Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya perkenalkan sedikit, saya Ibu Roslinda Pangaribuan. Ya, saat ini saya aktif di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di Jakarta ya, di pusat. Sejak tanggal 1 Maret 1993 ya, sampai hari ini 1993 benar. Udah kurang lebih 31 tahun ya, tapi 10 tahun saya sejak tahun 1998 sampai 2007 saya ditugas belajarkan dari Republik Indonesia ke Jerman ya, mulai dari pelatihan Ausbildung. Kemudian masuk saya ke program S2 bidang Ausbildung, program S3 bidang Ausbildung. Sehingga saya setelah lulus dari Jerman, ada lagi saya lanjut lagi ke S4 postdoktoral dan dinobatkan jadi profesor gitu ya. Kemudian saya terkait dengan Ausbildung di Jerman ini tentu sudah makanan saya. Saya cinta dengan Ausbildung itu karena polanya sangat beda dan kultur kerjanya sangat beda, sangat bermanfaat untuk kepribadian manusia dan untuk kesejahteraannya. Nah, gitu ya. Oleh sebab itu saya iakan sewaktu saya mengundang Herr Nickel ke Jakarta, ke Kemdikbud,